नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची मु अभिन्न आशुतोष। अमेरिका ईरान और इस्राएल रो आलोचना फेल मारिबा परे वर्तमान समय रे अस्त्र विरति को नहीं सबुठारु बड़ अनिश्चितता देखा देइछि। एहा सह बड़ प्रश्न उठुछि जे युद्ध क्यों रूप नेब, युद्ध आगकू भयंकर हेबो ना परवर्ती आलोचना जाए अस्त्र विरति बजाय रहिबो। एमिति अनेक प्रश्न और प्रसंग भितरे एही आलोचना टेबुल रे जो दुईटी मूल प्रसंग थिला ताहा ही बयान करुछि जे आगामी समय रे सामरिक एजेंडा अमेरिका इस्राएल और ईरान रो कोन होई पारे। काहेकि ना एही शांति आलोचना रो टेबुल रे ईरान पाई दुईटी प्रमुख प्रसंग थिला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एवं ता सहित परमाणु कार्यकलाप। अमेरिका चाहूची जे ईरान परमाणु कार्यकलाप न करू, किंतु ईरान रो प्रतिनिधि कहिसंती जे ईरान पाखरे यूरानियम रहिछि एवं आगकू अधिक यूरानियम उत्पादन कराजिबो, अर्थात एही यूरानियम ही परमाणु अस्त्र तैयारी रे काम रे लागिबो। एनु गोटे कथा कहा जाई पारे जे परमाणु शक्ति क्षमता को सीमित करिबा पई ईरान चाहू नाही। ईरान एक परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र हेबा पई चाहूछि। द्वितीय कथा हेउछि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गोटे समय पूरा बंद करिथिला ईरान। परवर्ती समय किछि शुल्क नै विभिन्न जहाज यातायात पई अनुमति मिलिला। एहा परे विश्वर अधिकांश जहाज पई अनुमति देइथिला ईरान, किंतु सेतेबेले मध्य अमेरिका इस्राएल भली शत्रु देश पई एही नियम लागू होई नथिला। वर्तमान जेतेबेले शांति आलोचना फेल मारुछि सेतेबेले यथेष्ट संभावना रहिछि जे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को संपूर्ण भाव में बंद कर दे पारे। डोनाल्ड ट्रंप जो धमक दे ईरान उपर चाप सृष्टि करने को चेष्टा करुछंती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलिबा को सही एजेंडा फेल मारी पारे। कहीं आरंभ ही ईरान कौन प्रकार चाप बा धमक को सह्य करिबो नाही से भली एक आभिमुख्य रखि सारिछि। आरंभ ही ईरान अयतुल्लाह खमेनी भली सर्वोच्च नेता को हरई सारिछि। एणु आगकू आहुरी हरैबा पई प्रस्तुत हेउछि ईरान। एभली गोटे मानसिकता भितरे युद्ध विरति घटिबा यथेष्ट संभावना कम। ईरान कोनसी मध्य आक्रमणर भयंकर प्रति उत्तर दे पारे। अमेरिका धमक देले ईरान आक्रमण करि पारे। अमेरिका आक्रमण कले ईरान आहुरी जोरदार आक्रमण करि पारे। एभली एक संभावना प्रथमतः देखा देउछि। द्वितीय कथा है जेतेबेले शांति बैठक रे अमेरिका दाबी करुछि जे ईरान परमाणु कार्यकलाप को निवृत्त रहू, सेतेबेले ईरान गोटे परमाणु क्षमताशाली राष्ट्र हेबा पई प्रतिश्रुतिबद्ध थिबा जणा पड़ुछि। जदि ईरान एभली परमाणु अस्त्र तैयारी करे आ आगामी समय रे युद्ध भयंकर रूप निये, तेबे हुए तो एही युद्ध रे परमाणु आक्रमणर आशंका बेसी बढ़ी जिवो। कहीं अमेरिका पाखरे सेमितिरे भी परमाणु अस्त्र अच्छी, इस्राएल पाखरे मध्य परमाणु शक्ति रहिछि। आउ जदि ईरान मध्य परमाणु शक्ति संपन्न हो जाए तेबे परमाणु शक्ति संपन्न थिबा देश गुड़िक भितरे एही लड़ई रे परमाणु अस्त्र प्रयोगर एक भयंकर आशंका सृष्टि होउछि। तेबे दर्शक बंधु, एही पूरा आलोचना जेतेबेले फेल मारुछि सेतेबेले जदि आमे किछि गुरुत्वपूर्ण आशंका आड़कू बा संभावना आड़कू नजर पकाइबा, आलोचना टेबुल रे थिबा एही दुई प्रसंग को अनुशीलन कले सहजरे आमे अनुमान लगे पारिबा। प्रथम कथा हेउछि जो अस्त्र विरति वर्तमान जारी होइछि से अस्त्र विरति आउ हुए तो कायम रही न पारे, काहेकि ना आलोचना टेबुल फेल मारिछि। द्वितीय कथा हेउछि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे पुणी निजर शक्ति जाहिर करिबा पाई ईरान अमेरिका इस्राएल समेत विश्वर अन्यान्य देश उपरे कटकणा जारी करि पारे। जेहेतु आलोचना रे कोनोसी निष्कर्ष बाहरिला नाही, एणु आलोचनार निष्कर्ष ईरान सपक्ष रे न आसीबा पर्यंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करी विभिन्न देश जरिया रे अमेरिका उपरे चाप सृष्टि करिबा को चेष्टा करि पारे ईरान। चतुर्थ एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि ड्रोन और मिसाइल आक्रमण। जदि सीज फायर उल्लंघन हेउछि बा आलोचना टेबुल रे जो शांति शर्त रखा जाइथिला से शर्त को कोनोसी देश मानु नाहंती, तेबे आगामी समय रे ड्रोन और मिसाइल अटैक बढ़ी पारे।
ଫଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦେଶ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲରେ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ ନିଜର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତୁର୍କୀ ସଫା କହିଛି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଇରାନ ଉପରେ ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଡା ଜବାବ ଦେବ ତୁର୍କୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁର୍କୀର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଇରାନ ଓ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଛି, ଇରାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚୀନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ଆଉ ଚୀନରୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି କିଛି ଜାହାଜ ଇରାନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଚୀନ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ତୈଳ କାରବାରରେ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଉଛି ଚୀନ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ପୂର୍ବରୁ ରହି ଆସିଛି। ଆଉ ଇରାନ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିବା ପାଇଁ ଚୀନକୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ମିଳିଯାଇଛି। ଆହୁରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା। ପାକିସ୍ତାନର ଦୋଗଲାପନ୍ଥୀ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ପଦାରେ ପଡୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ତାହା ଫେଲ ମାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାପ ବଢିବ ସାଉଦି ଆରବକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସାଉଦି ଆରବ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଡିଲ୍ ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଏହାର ଜବାବ ରଖିବେ। ଏଣୁ ଇରାନ ଯେତେବେଳେ ସାଉଦି ଆରବ ବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସାଉଦି ଆରବ ସପକ୍ଷରେ ରହି ଇରାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ସାଉଦି ଆରବ ହୁଏତ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇରାନବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଏହା ଅସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମାଇବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି, ଆତଙ୍କ ଗତିବିଧି, ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଫେଲ ମାରୁଛି, ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉସ୍କାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଯୋଗ ମୂଳକ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ତ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଇରାନ ସବୁବେଳେ ନିଜର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ଆସିଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଯେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ଧମକ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଲୋଚନା ଫେଲ ହୋଇଗଲେ, ନିଷ୍କର୍ଷ ନ ବାହାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହରେଇବା ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଛନ୍ତି। ଇରାନ ଅନେକ କିଛି ହରେଇ ସାରିଛି, ଏଣୁ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ବାଢି କହୁଛି ଆମେ ଆହୁରି ହରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାହିଁକି ନା ଅୟତୁଲ୍ଲା ଖେମେନୀଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମରିକ ଘାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ମୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଇରାନର ପ୍ରତିନିଧି। ଏଥିରୁ ଇରାନର ଗୋଟିଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ତୈଳ କାରବାର ବଜାରକୁ ହଲଚଲ କରି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଜରିଆରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇରାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଇରାନର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅନୁକମ୍ପା ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବାତାବରଣ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଇରାନ। ଆଉ ଯଦି ଏହା ଆଗକୁ ଘଟେ ତେବେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଆଡୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଆଉ ତୁର୍କୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ରଖି ଶାନ୍ତିର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଉସ୍କାଇ ପାରେ। ଏଣୁ
ए तमाम घटना भितर देखा दर्शक बंधु जे आगामी समय ए अस्त्रविरति बजाय रहुची ना नहीं। ए अस्त्रविरति बजाय रखी विभिन्न देश निजर सामरिक गतिविधि पाई स्पेस तैयारी करूनाहांती तो बा प्रस्तुति पाई ए समय से माने नेउनाहांती तो जेतु आलोचना फेल मारिछि ता मध्ये गोटे बड़ आशंका ना प्रकृत रे एही अस्त्रविरति सह आगकू आहुरी आलोचनार सुजोग रहिछि। आहुरी आलोचना पाई आग्रह प्रकाश करिवे तीन देश आउ एही आलोचना रे मध्यस्थता करिवो केउ देश पाकिस्तान को पुणी भरोसा को नेबे कि ईरान अमेरिका इस्राएल ताहा भी बड़ प्रश्न। यह मध्य प्राच्य शांति फेर ना अशांत वातावरण जारी रही गुरुत्वपूर्ण कथा कहीं यही सप्ताह शेष भावक इस्राएल और लेबानन प्रतिनिधि भितर आलोचना होगा पूर्व ईरान रो शांति आलोचना फेल मारिबा लेबानन इस्राएल आलोचना उपर प्रभाव पकेब बोली आशा करा जाउछि। जदि यह घटे तेबे मध्य प्राच्य आहुरी अस्थिर होगा सहजरे अनुमेय रहुछि। नमस्कार।